6.24 کا رن ریٹ چاہیے تھا پاکستان کو سٹارٹ کیا چیز اور کبھی بھی 6 پہ آئے نہیں. اب اگر اس کو ایز این ان نٹشل رکھے اس پورے میچ کو تو آخری 10 اوور بالنگ میں 113 پڑے پاکستان کو اور پہلے 10 اوور میں بیٹنگ میں صرف 22 رن بنے اور 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. آپ دونوں بیٹنگ کرتے رہے, آپ نے پاور پلے میں بیٹنگ کی ہے, آف کورس یو بین ڈوئنگ دی مڈل آرڈر. انہی کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. واٹ از دی ایشو ود دی اسٹرائک روٹیشن؟ آف کورس اگر آپ کے پاس کوئی ایسی انفورسین سچویشن آ گئی کہ فخر زمان نہیں ہے, سو یو فیل لائک یور ہینڈز آر. تھوڑا سا میں ایک ایڈ کر دیتا ہوں یار, کل بچہ آیا سائم ایوب, وہ سارا تمہیں ٹورنامنٹ اس پہ رکھ دیے کہ یہ فٹ ہوتا تو ہم جیت جاتے, یہ اگر کھیل جاتا. تم 10 سال سے کیا کر رہے ہو؟ سوچنے کی بات ہے یار. سائم ایوب انفٹ ہوا ہے سر, وہ چیمپئنز ٹرافی سے ہار گئے یار, کیا کر رہے ہو یار؟ نہیں اگر وہ انفٹ ہو بھی گیا ہے تو جو باقی ایگزیکٹلی 5-6 رنز ان اوور کرنا بہت مشکل ہے. I mean, what's the explanation for 22 runs in the first 10 overs? دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ unplayable pitch تھی. نہیں, پچ 320 والی نہیں تھی. بائی کنڈیشن آئی تھنک اٹ واز 230 to 40 پچ. اگر ہم اچھی بالنگ کرتے, کیونکہ وی بیک آلویز آر بالرز کے ہمارے بالر ورلڈ کلاس ہیں, تو اس پچ پہ جہاں پہ بال ڈبل پیس تھا, بال بلے پہ نہیں آ رہا تھا, اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو ہٹ تھرو دا لائن. وہاں پہ ہم نے جس طریقے کی بالنگ کی, کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ مڈل اوور میں بریک تھروز بہت ضروری ہیں اور اس کے لیے آپ کے اسپنرز کم ان ٹو پلے, وہ ہمارے پاس ہے نہیں. جو ہے ان کو ویل یوٹیلائز نہیں کیا گیا. ہوا یہ کہ وہ ایک پیریڈ جہاں پہ ہمیں ان کے پہلے 3 آؤٹ ملے لیکن ہم نے مڈل اوور میں آؤٹ نہیں کیے, تو وہ جو مومنٹم لیتھم نے لے کے چلا. ول ینگ پلیڈ ایکسیپشنلی گریٹ ناک ٹو می. میں نے آج تک ول ینگ کو اتنا اچھا اسپن ٹریک پہ کھیلتا ہوا نہیں دیکھا, بیکاز دے پلئنگ فار اے کاز. آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ پروسیس میں ہم ان کو نہیں ہرا سکتے. اگر ان پہ اٹیک کیا گیا, پاکستان نے اٹیک کیا تو ہم ان کو پکڑ لیں گے, لیکن اگر پروسیس کی بات آئی, they know how to win the game in different condition and provided condition and situation of the game. 320 کا پچ نہیں تھا, ہم نے وہ کروایا, ہماری بالنگ گندی ہوئی, which is obviously one of the story جو ہم بار بار دیکھ رہے ہیں. ایک دیجا وہ سٹوری ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے کہ یار یہ وہی آخری 10 اوور ہیں اور 100+ رنز ہمارے بالرز کھا رہے ہیں, لیکن وہی بالر بالنگ کر رہے ہیں, اس کا کوئی پیٹرن بدلنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. اس کے بعد 320 ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہو گیا, اس کی ٹیم نے کر دیا ہمیں. تو ہم نے چیز کرنا ہے, ہم نے جیتنے کے لیے وہ سکور کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ کوشش پہلے 20 اوور میں نظر آئی. آپ 10 کی بات کر رہے ہیں, مجھے 20 میں دکھا دیں. پہلے 10 اووروں میں جو بھی پلیئر کھیل رہا ہے, کیا اس نے ٹیک آن نہیں کرنا بالر کو, کیا اس نے پریشر نہیں ڈالنا اس کے اوپر, وہ نظر نہیں آیا. یہ جو شعیب بھائی بات کر رہے ہیں کہ آج کی کرکٹ میں ٹاپ آف لائک اوور دا سٹمپس, اگر آپ شارٹ کھیلنے جا رہے ہیں یا کور سے اوپر کھیلنے جا رہے ہیں, مڈ وکٹ کے اوپر سے کھیلنے جا رہے ہیں, تو یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ انٹینٹ. یہ نہیں کہ گیم آپ کو نہیں کھیلنی آتی, آپ کو کھیلنی آتی ہے, آپ نے کوشش نہیں کی. تو پہلے 15 سے 20 اوور میں ہم میچ ہار چکے تھے. اٹ واز جسٹ اے پروسیس, ہارنے کا, جیتنے کا نہیں تھا. تو ہماری جو اوور آل اس کو کھیلنے کا مومنٹم تھا نا, وہ ہم نے لوز کیا اپنے آخری 10 سے 12 اووروں میں, اور پھر اسی کو لوز کرتے کرتے بیٹنگ شروع کی. اور ہماری یہ تو بہانے ہوں گے نا کہ فلاں نہیں تھا تو فلاں آ جائے, فلاں نہیں تھا تو فلاں ہوتا تو یہ ہو جاتا. یہ اس کو بھول جائیں, جو بھی کھیل رہا تھا وہ 320 چیز کرنے کے لیے نہیں کھیل رہا تھا. وہ ہمیں تو نظر نہیں آیا, مجھے تو نظر نہیں آیا. I'm sure کہ ہم سب لوگ بیٹھے میچ دیکھ رہے تھے, کسی کو بھی وہ طریقہ نظر نہیں آیا جس سے ہم 320 چیز کر سکیں. ہمیں بعد میں ایک ایفرٹ نظر آئی جس میں ہمیں سلمان آغا کا انٹرٹ نظر آیا. He started playing his shot. اس کے بعد کچھ دل آئے, I'm really happy کہ انہوں نے پرفارم کیا. ایک مشکل ٹاسک تھا ان کے سامنے, but he tried his level best. مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے یہ جو نیٹ رن ریٹ کا ایشو ہمیں بعد میں کاز کرے گا, اس میں تھوڑا سا کم ہوا ہے. ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان آؤٹ آف دا ٹورنامنٹ ہے, لیکن ایک بیڈ سٹارٹ ہے. لیکن مجھے سب سے بڑا مسئلہ 320 کو چیز کرنے کا جو پروسیس تھا وہ قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا, وہ یہ ہے کہ جب آپ اس بولنگ کمبینیشن سے کھیلیں گے تو یو آر آلویز کیچنگ اپ دا گیم. وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ آپ کو آپشن نہیں چھوڑتا. تو آپ کو اپنے وہ جو آپ کا 5th اور 6th بولر ہے وہ آپ کو لے کے ہی آنا ہے, انلیس کہ اوپر سے آپ 3-4 آؤٹ کر دو. پھر اس کے بعد جیسے حارث نے آگے ایک آؤٹ کیا تھا, اور حارث اگر وہاں پہ 2-3 وکٹیں لے لیتا تو آپ کا 5th اور 6th بولر جو تھا وہ بھی اچھی بولنگ کرتے اور آٹومیٹکلی ٹوٹل نیچے آ جاتا. اب بات آ گئی جو پہلے 10 اوور میں 22 رنز تھے. دیکھیں ہمیں سب کو پتا ہے کہ بابر جو ہے وہ تھرو دا لائن شاٹس کھیلتا ہے,
Right. और थ्रू द लाइन शॉट्स में सिर्फ मैट हेनरी ने उनको एक ड्राइव पे बॉल दिया था जिसपे 4 रन लगे, जो मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गया। उसके अलावा उन्होंने कोई बॉल नहीं दिया। दूसरे जो विलियम थे उन्होंने भी उनको कोई बॉल ऐसा नहीं दिया कि जहां पे वो अपने शॉट्स खेल सकते। हाँ, अब आ जाती है हफीज वाली बात, या शोएब भाई ने जो बात की। अब अगर आपको वो शॉट्स नहीं मिल रहे हैं तो अब आपने उनका प्लान को तोड़ना है। अब वो प्लान कैसे तोड़ेंगे आप? यू गॉट टू प्ले ओवर द फील्डर्स। जब वो एक दो शॉट्स खेलते वहां पे तो उनपे से भी प्रेशर हटता और गेम जो है वो आगे चलता, फिर आप कैचअप करना शुरू कर देते। वो ठीक है 300 रन वाली पिच नहीं थी, बन गए, लेकिन उसको चेस कैसे करना था वो आपको इंटेंट, जो हफीज ने भी बात की, वो इसी तरह आ सकता था। जब आप ओवर द फील्डर्स शॉट्स खेलते तो फिर आपको स्ट्राइक रोटेशन भी मिलना शुरू हो जानी थी, तो आपका मोमेंटम आना शुरू हो जाना था। और रही बात कि उनके बॉलर्स का बॉल स्पिन हो रहा था, हमारे वालों का इतना नहीं हुआ। अगर बॉल होता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता कि उनके स्पिनर का जो बॉल फेंकने का तरीका है वो स्पिन करना है। हमारे वाले जो थे सिर्फ कोशिश कर रहे थे कि जगह पे गिर जाए, वो फिंगर्स नहीं यूज हो रही थी। तो इस वजह से हमारे स्पिनर्स का बॉल इब्रार को निकाल के, वो तो वैसे मिस्ट्री स्पिनर है और मिस्ट्री स्पिनर्स का लंबा टर्न नहीं होता था, लेकिन जो फिंगर स्पिनर्स हैं उनका हमने देखा लंबा बॉल टर्न हो रहा। तो ये एक ऐसी वजह है। और मुझे ये लगता है कि मूविंग फॉरवर्ड, हमें वो मीटिंग याद है जब हम इंडिया से पहला मैच हारे थे तो हमने एक दूसरे को आईना दिखाया था, वो जरूरत है आज भी। आईना दिखाया था? नहीं, सीधियां गल्ला अखा मतलब चखा सीधी पा बात के है। इसी तरह आप जागोगे ना। जो ये खेला जा रहा है ये क्रिकेट नहीं है। और जब इसके ऊपर कोई बात की जाती है तो कहा जाता है जी हमें सपोर्ट करें, हमें कहीं कुछ ना, टूर्नामेंट सिर ते गए, असी यह कर लिया, गल इधर दी उधर तो उधर थले आए बाएं शाएं ठा 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 बस। कि एक चीज और थी, ये तो उसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे पेस बॉलर्स को आपने ओवर द फील्डर्स नहीं खेला, तो जब ब्रेसवेल आए और फिर उसके बाद वो आए उनके ग्लेन फिलिप्स, उन्होंने 4-4 ओवर्स अपने किए। फिर बाबर एक दफा डाउन द विकेट निकला और उसने एक ट्राई की जो स्क्वायर लेग पे बॉल गया। ठीक है, बाबर की गेम है, वो स्क्वायर ऑफ द विकेट स्पिनर्स को इतनी स्ट्रॉन्ग गेम नहीं है उसकी, डाउन द ग्राउंड है, बट यू गॉट टू बैक योर गेम बिकॉज यू आर चेजिंग 320। तो जो गेम को कैचअप करना जो है ना वो बहुत जरूरी है, रिगार्डलेस आपकी फॉर्म हो या नहीं हो। Here you got to play for the team. You have a target to achieve, which is 320. अगर आपसे नहीं हो रहा, अगला आएगा, अगला कैचअप करेगा उसको। तो that's how the game goes. आपने सना बात की थी दोपहर को कि 2 मैचेस खेले, न्यूजीलैंड से हारे और उसमें कुछ चीजें निकाली होंगी जो कि फाइन ट्यून करे पाकिस्तान और कोशिश करे कि वो, लेकिन सिमिलैरिटीज हैं। वही 10 ओवर में जो बॉलर्स की पिटाई हो रही है वही सिलसिला है जिससे आप शायद वो मोमेंटम भी लूज कर जाते हैं। और जो आप बैटिंग करने जाते हैं, रिजवान ने अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये 260-250 एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि 80 रन ऊपर दे दिए तो अचानक शायद शॉक में आ गए। इन्होंने इंटेंट की बात की, तो इंटेंट तो आई गेस हर प्लेयर का होता है कि जीतना है, लेकिन वो स्किल सेट भी है, एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, आई थिंक बात यहीं से शुरू करेंगे कि पहले 250-260 रन की जो पिच थी उसके ऊपर 300 रन हमें पड़ा क्यों। और आप बात कर रहे हो कि हमने क्या सीखा। पहले 15 से 16 ओवर ठीक पाकिस्तान ने बॉलिंग भी की, कप्तानी में भी कुछ नजर आया, शॉर्ट पिच डिलीवरीज का इस्तेमाल नजर आया, शॉर्ट लेग पे फील्डर नजर आया। 16.2 ओवर्स में 73 for 3 था न्यूजीलैंड। यहाँ पे पाकिस्तान टॉप पे डोमिनेट कर रहा था। अगले 20 ओवर में 191 हो जाता है उन लोगों का। उसका वजह क्या आपकी नजर आती है? मेरे नजदीक अबरार को पहले स्पेल के बाद बहुत लेट वापस लाया गया, एक वजह ये भी नजर आई। और फील्डिंग, बार बार हम बात करते रहे पिछले पूरे न्यूजीलैंड की, अगर हम जो मैचेस हुए हैं उसके ऊपर बात करें तो फील्डिंग एक ऐसी जगह नजर आई जहां पर पाकिस्तान बहुत ही ऑर्डिनरी नजर आया। बाउंड्री से ऊपर खड़े थे, जो कैच होना चाहिए था वहां पे चौके हो रहे थे। तो इस लेवल पर, इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पर आके आप इस तरह से नहीं खेल सकते। ये आप देख सकते हैं कि 346 रन 3 मैचेस में आखिरी 10-10 ओवर में टोटल खाए हैं, यानी 11.5 की एवरेज से, और हर जगह 125 रन जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग को पड़े इस ट्राई नेशन में। और आज चैंपियंस ट्रॉफी में वही बात हमने की थी शोएब कि आपके आखिरी 10 ओवर्स में जो बड़ी टीमें हैं वो 100 रन को टारगेट करती हैं। गौना दोस्त जहाँ पे 30 ओवर के बाद आप डबल करते थे उसको। जी, डायसेक्ट कर लेते हैं उसका क्या है, सर्जरी वो कर लेते हैं। क्यों मार पड़ रही? ये तो मैं पता है, मार तो पड़ती है उनको। भाई देखो, ये 10 ओवर का फॉर्मेट है, 4 ओवर का नहीं। 4 ओवर में आप वेरिएशन के साथ बच जाते हैं, 10 ओवर में आपको लेंथ पे बॉलिंग करनी पड़ती है। मुझे ये बता दें
ऑनरी ने कहाँ बॉलिंग की? ऑनरी आपको स्पेस देगा हिट मारने के लिए, सोचने की बात है। आपको कोई भी ये क्या नाम, विलियम दूसरे ने वेलोरू ने, उसने कोई स्पेस दिया आपको स्टंप से स्टंप से? आपने ट्राई भी नहीं की कि यार मैं निकल के हट के मार दूं, आगे से मार दूं, कुछ ट्राई कर लूं ताकि मेरे रन आना शुरू हो, किस तरीके से? कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे 3 बॉलों के बाद, मुझे एग्जैक्ट बताना, हमारे बच्चे 2 बॉलें अगर एक लेंथ पे डालें, तीसरी वो क्या टांग पे बॉल नहीं देंगे? देंगे ना। तो बैट्समैन को करने की जरूरत ही नहीं कुछ। नसीम शाह अच्छी 3 बॉलें एक लेंथ पे कर रहा है, कंटिन्यू करना है यार उसको। फ्लिक वो गया 4, प्रेशर नीचे। हम T20 फॉर्मेट की तरह बॉलिंग करते हैं, यहाँ पे आपको एक सर्टेन लेंथ पे बॉलिंग करनी पड़ेगी, और जो आप ट्राई आउट करते हैं ना आउट करने के लिए, वो आप पक्का करके बॉल करते हैं। अब मैं सुबह भी आपसे कहा था, बच्चे स्पेल ढूंढ रहे होते हैं, स्पेल नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। स्पेल वो होता है ना यार, वो टास 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 ये वो 2-3 आउट ऐसे ऐसे करके बाहर, वो नहीं मिलते, वो रोज स्पेल नहीं होते ज़ैनब इसके अंदर। उसके लिए आपको लेंथ डेवलप करनी पड़ेगी। लेंथ अब इसी तरह डेवलप होगी कि अगर आप लंबी बॉलिंग करोगे। अब लंबी बॉलिंग आखिर दफा कब की है सारों ने? ये कोई एग्जैक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला उन्होंने 8 ओवर किए थे, 6 किए थे। आप कह रहे हैं कब किए बॉलिंग, मुझसे पूछिए, मैं बता रहा हूँ। ये है कि जब मतलब मेरा फिटनेस टेस्ट हो रहा है, मालिक तो खैर इसी से दुआ है, मुझे पूरे 10 ओवर नेट पे कराते थे पहले कि तुम 10 ओवर मैच में करोगे कि नहीं। बीस भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? Again, you have to understand. I think they're not meant to bowl 3 spells or 4 spells for that matter of fact. देखें ये मेरे ख्याल में ये बेहतर हो जाएंगे बच्चे। मैं इतने बड़ा आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है चैंपियंस ट्रॉफी का। मैं थोड़ा सा शुएब भाई को सिर्फ इस बात के ऊपर ये कहूंगा कि यही प्लेयर पिछले कई सालों से खेल रहे हैं। पिछला एशिया कप जब हारे तो हमें नजर आया कि इनके अंदर मसले नजर आ रहे हैं, इनकी बॉलिंग के ट्यूनिंग होने वाली है, इनकी कंपोजिशन ऑफ द टीम हमें सेट करनी पड़ेगी, या इनके रोल को डिफाइन करना पड़ेगा। उस पर बातें हुई, लोगों ने कहा जी हरे कुछ ना कहो, बच्चे नहीं बच्चे तो नहीं, वर्ल्ड कप आने वाला, एशिया कप के हार, ये पिछले साल की बात कर, 2023 में जब हारे, तो जब वहां पे यही टीम खेली इसी तरह, उसमें हमने पहले डाल दिया नसीम शाह पे कि नसीम शाह साडू के एशिया कप च नहीं सी, या फलां बंदा नहीं है तो फलां नहीं है। यही हारिस, यही नसीम, यही शाहीन शाह हमारे मेन बॉलर है, लेकिन ये बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे, तो किसी ने तो इनका प्लान चेंज करना है या रोल चेंज करना है कि यार अगर किसी से आखिरी 10 ओवर्स में नहीं हो रहा तो हम कोई और लड़का पकड़ लें, किसी और को ट्राई आउट कर लें, बिकॉज वी नीड सम अदर ऑप्शंस टू, कि अगर ये फेल हो रहे हैं तो किसी और को ट्राई कर दिया जाए। वो नहीं किया गया, पूरा साल गुजर गया, इसमें 6 या 8 मैच थे वनडे, वो भी यही खेले, किसी और को नहीं खेलने दिया गया। देखिए हफीज भाई ने अब्बास अफरीदी की बात की थी, वो भी अच्छे मौजूद था, हमने उनको T20 में ही इज अ विकेट टेकर। मैं ये नहीं कह रहा कि को बहुत बड़ा स्टेप है कि उसको सीधा टेस्ट खिलाना है, लेकिन अगर उसकी ऑप्शन आपके पास मौजूद है तो बाय चॉइस आपने उसको सिलेक्ट नहीं ना किया, ही इज अवेलेबल, ही इज फिट, राइट। इसी तरह आमिर जमाल हमें टेस्ट क्रिकेट में एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, एज एन ऑलराउंडर हमें नजर आते हैं। हमने कितने मैच उनको खिलाए, उनके फेलियर या सक्सेस 4 या 6 मैचों में काउंट ना करें या उसको जज ना करें, लेकिन एक पोटेंशियल नजर आया कि यार एक बंदा बैटिंग भी अच्छी कर देता है, बॉलिंग भी अच्छी कर देता है। कितने मैच हमने उनको लगातार खिलाए? नहीं खिलाए। तो आपके पास ऑप्शन आपने इकट्ठी नहीं की। स्पिन बॉलिंग हमें सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब आप क्रिकेट खेलेंगे, स्पेशली कराची, या अगर आपने सेकंड बॉलिंग करनी है तो आपके पास विकेट टेकर मिडिल ओवर में चाहिए, तो आपने फिंगर स्पिनर तो बिल्कुल ही साइड पे कर दिया, रिस्ट स्पिनर आपके पास है ही नहीं। आपने एक मिस्ट्री स्पिनर जो मलिक ने बात की, वो बड़ा टर्नर नहीं होता, वो डॉज करता है, वो आपके एज ए बैट्समैन आपको क्लैरिटी नहीं होती कि किस विच वे इट गोना टर्न, और वो बिग टर्न नहीं होती। बिग टर्न करेगा फिंगर स्पिनर या रिस्ट स्पिनर, वो आपने खिलाया ही नहीं। शादाब अवेलेबल है, उनको हमने सिलेक्ट नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि ही इज अ सुपरमैन, लेकिन वो 7वें नंबर पे बैटिंग कर सकता है, ही इज अ गन फील्डर, और उसके साथ वो आपको 6 से 8 ओवर करने का बॉलर है वो। जब उस पर 10 ओवर का प्रेशर डालते हैं तो वो बेचारा गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी अभी शायद 10 ओवर के लिए रेडी नहीं है। वनडे के अंदर 4 ओवर की इतनी बॉलिंग की है, 4 ओवर उससे करवा लें, लेकिन 4 से 6 ओवर का वो बॉलर है, प्लस वो एक पैकेज है, उसको नहीं रखा गया बाय चॉइस। ओपनर बाय चॉइस हमने नहीं रखा, ओपनर मौजूद है, इमाम मौजूद है,
ہمیں تھوڑا یہ مسئلہ نا کہ وہ تیز نہیں کھیلتا. تو یار ایز اے مینجمنٹ یہ ہم جو بھی مینجمنٹ ہوتی ہے اس کا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے پلیئر کو ٹیم کاز کے لیے تیار کرے کہ دس از وٹ وی وانٹ یو ٹو ڈو فار دا ٹیم. یس یو پلے ان اے وے, لیکن ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کھیلیں. شان موجود ہے, وی آل نو لسٹ اے کے اندر اس کی 50+ کی ایوریج ہے, لیکن ہم نے کتنے میچ شان کو کھلا کے دیکھے کہ یار اگر کچھ ہو گیا, فخر کو ایک ٹویٹ یا فٹنس کا جو بھی بہانہ لگایا گیا اس کی آج تک سمجھ نہیں آئی مسٹری ہے کہ ہویا کی سی. نہیں اس کی ہیلتھ کا مسئلہ تھا, اس کو میں جانے انہوں نے جڑی کہا ہے تھا نہیں صحیح رہے. میں جانے رہا ہوں تو گلا خراب سے مجھے پتا ہے. نہیں میں ملا ہوں ابھی اس سے واقعی. Anyway, اس کو سال کے لیے یہ کہہ کے باہر نکالا گیا کہ شاید اس کو ٹویٹ کا مسئلہ ہے کہ اس نے ٹویٹ کی بابر کے فیور کے اندر, جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی فور شور. اس کے بعد یہاں اس کی فٹنس کا ایشو ہے. اب آپ اس کو بائی فورس اپنی ضرورت کے مطابق لے کے آئے. سائم ایوب کے اوپر باہر ہونے کے اوپر سارا نظرہ ڈالا جا رہا ہے یا سارا ایک سافٹ کارنر لیا جا رہا ہے. سال پہلے یہی بابر اور یہی رضوان اور یہی تمام پلیئر کھیلتے تھے. سائم 5ویں نمبر پہ کھیلتا تھا. جب اس کو اوپنر کھلایا گیا سارا میڈیا کا اگینسٹ ہو گیا کہ جی سائم کو کیوں کھلایا جا رہا ہے. آج ایک سال میں اس نے اپنے آپ کو پروو کر دیا. تو جو میں نے پہلے بات کی کہ آج ہم اس کے لاڈ اٹھا رہے ہیں, اس کو تمام ہائی لیول کی ہم جو ہے سروسز دے رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہار اور جیت کا کوئی ایشو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہے وہی پلیئر کھیل رہے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ یہ بچے ہیں, آئی ڈونٹ بائی دس.